O sa Misamis Occidental sa tanan mga nagtanaw kanato karon, pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC Maayong Adlaw. Ako si Dazzle Humuatikson. This is Ozamis Today. Sa tuwang mga headlines. Senator Bongo gidayeg ang kakugihan ni D.S. Waminal sa mga paningkamot niini nga makatabang sa Misamis Occidental. Pagbukas sa ika-143 nga Malasakit Center sa Misamis Occidental, gipangunahan ni Senator Go distribution of sustainable livelihood program sa DSWD og assistance gikan sa opisina sa senador gipahigayon. Senador Go giawhag ang tanang Misamisnon nga suportahan ang National Vaccination Program. Ug karon ang mga detalye sa Ozamis Today. Senator Bongo gidayeg ang kakugihan ni Deputy Speaker Waminal sa mga paningkamot niini nga makatabang sa Misamis Occidental. Ano yung report? Ang akong kumpare na kugihan kayo, dati ang inyong congressman, kumpare Congressman Henry Waminal. Palakpakan po nato, sir. Salamat kayo. Kani si Kong Henry kugihan gyud kayo. Wa nila intumong manang nitan ato nig Manila. Follow up yun na siya dito sa Malacañang. Unsay mong follow up, Sir Henry? Kung unsay makatabang sa iyang lugar diri sa Misamis Occidental. Ning kamot yun na sila. Sila mag-ama. Ako maning ihado sa kasal si Mayor Waminal. Ato pong palakpakan. Kini ang personal nga gibutyag ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa paningkamot ug kakugi ni Deputy Speaker Henry S. Waminal sa pag-follow up dito sa kauluhan, ilabi na sa Malacañang aron mapunduhan ang mga proyekto ug serbisyo nga magdala og kaayuhan ug tabang dinhi sa Misamis Occidental, ilabi na dinhi sa Distrito 2. Baguhay pa lamang, may bisita sa dakbayan si Senator Go alang sa launching sa ika-143 nga Malasakit Center sa Tangub City ug monitoring visit sa nauna na nga Malasakit Center sa probinsya nga anaa mahimutang sa Mars Medical Center dinhi sa Ozamis City ug pagsiguro nga matagan-an ang panginahanglan sa maong tambalanan. Nanawagan usab ang senador sa pagtinabangay sa tanan aron mas daghan pang mga Pilipino ang makabenepisyo sa serbisyong medikal nga gidalit sa Malasakit Center. Ang Malasakit Center Act nga gi-sponsor ni Senator Go ang gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte kaniadtong Disyembre 3, 2019. Uban usab sa tabang ni Deputy Speaker Waminal nga miduso niini dito sa lower house aron mahimo kini nga balaudnon. Karon balaod na akong giduso sa tabang ni Congressman Henry, gi-sponsor niya sa Senado, sa Kongreso. Si Congressman kanama tabang po na mga congressman nato, balaod na mandated by law nga nanay Malasakit Center. Samtang highlight usab sa pagbisita sa senador ang pagpanghatag sa cash assistance ug mga food packs ngadto sa mga sektor sa tibok probinsya nga apektado sa pandemya. Sama sa mga solo parents, frontliners ug BPATs nga didto gipahigayon sa Medina Gymnasium. Ug isip bugti sa gugma ni Presidente Duterte ug Senador Go sa mga Misamisnon ilabi na sa mga Ozamisnon, gipangunahan ni Deputy Speaker Waminal ug Mayor Ando Waminal ang nagkahiusa nga puwersa sa mga lideres ug mga opisyal sa tibuok Misamis Occidental sa paghimamat ug pag-abi-abi sa senador sa pag-abot niini sa dakbayan. Gawa sa pag-apod-apod sa ayuda ngadto sa kapin sa 1,200 ka mga beneficiaries nga apektado sa pandemya gikan sa nagkalain-lain nga sektor sa tibuok probinsya, may hatag usab ang senador sa free meals, food packs, face shields, face mask ug vitamins ug nagpa-raffle og mga sapatos, tablets ug bisikleta aron matabangan ang mga beneficiaries sa ilang mga panginahanglan ilabi na sa transportasyon ug edukasyon.
Alang ni Senator Go, gamay man kini nga tabang nga nahatag niya sa mga misamisnon apan dako na kini og ikatabang kanila taliwala sa ilang gisagubang nga kalisod tungod sa COVID-19 pandemic. Uban ni Presidente Duterte, gipaniguro ni Senator Go nga walay Pilipino nga mabiyaan samtang ang tibuok nasud padayon sa paningkamot ni ini nga mabuntog ang mga pagsulay nga atong tanan giatubang. Pagbukas sa ika-143 ka Malasakit Center sa Misamis Occidental, gipangunahan ni Senator Go. Distribution of Sustainable Livelihood Program sa DSWD o assistance gikan sa opisina sa Senador gipahigayon. Gitutukan ni Boyet Lumapas ang maong balita. Anyang report. Midangat sa dakbayan sa Osamis, Oktubre 13, 2021, si Senator Christopher Lawrence Bongo sakay sa usa ka private plane aron iyang personal nga mabuksan ang ika-143 nga Malasakit Center nga nagipaymutang sa Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa dakbayan sa Tanggob, Misamis Occidental. Atol sa paghidangat ni Senator Bongo sa Osamis City Airport, gisugat kini sa mga opisyalis sa probinsya sa Misamis Occidental sa pagpanguna ni Deputy Speaker of the 18th Congress Attorney Henry S. Waminal, uban nila ni Mayor Ando og ni Mayoralty Candidate Attorney Henry N.D. Waminal Jr. Mga municipal mayor sa pagpanguna ni Mayor Samson Dumanhog, ang presidente sa Mayor's League sa Misamis Occidental. Kumplito ang mga konsehalis sa dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bibiniri. Si D.S. Waminal ang mipaila-ila sa mga opisyalis ngadto ni Senador Bongo. Dati sa Napoli. Yeah. Mayor Kinya sa Concepcion. Mayor Bailaga sa Panaon. Mayor Moralyon sa Don Victoriano. Mayor Parahino sa Manila. Sagot Parahino. Mayor Roma. Sa Clarin. Atras na kayo. Makita sila, ma'am. Atras na gamay. Atras na gamay. Mayor Villanueva sa Calamba. Vice Mayor natin sa Bation, paliut ko sa mga pagkawala Ayaw ko na namatay. Bago ang battery. Gikan sa Osamis City Airport, si Senator Bongo misakay sa chopper padulong sa dakbayan sa Tanggob aron personal nga matambungan ang pagbukas sa ika-143 nga Malasakit Center sa Misamis Occidental. Human sa maong kalihukan sa Tanggob, mibalik si Senador Bongo sa Osamis og personal kining gisugat nila ni Mayor Ando og ni Mayoralty Candidate Attorney Henry N.D. Waminal Jr. og midiretso kini sa Medina Gym aron nga personal nga masaksihan ang ipahigayon nga distribution sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD og ang assistance nga gikan sa opisina ni Senator Bongo. Sa maong kalihukan, si D.S. Waminal ang mipaila sa 14 ka lungsod og 3 ka syudad sa probinsya nga nahimong mga beneficiaries sama sa mga solo parent og mga porter sa airport og sa pantalan sa dakbayan sa Osamis uban sa pagpangulo ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal, mga frontliners sa dakbayan sa Tanggob sa pagpangulo ni Congressman Bin Kanama, beneficiary sa lungsod sa Clarin sa pagpangulo ni Mayor Loring Roa, sa lungsod sa Tudila sa pagpangulo ni Mayor Samuel Paruhinog, sa lungsod sa Sinakaban sa pagpangulo usab ni Mayor Delio Luod, sa lungsod sa Bonifacio sa pagpangulo ni Mayor Samson Dumanhog, mga beneficiary sa lungsod sa Don Victoriano sa pagpangulo ni Mayor Bertordo Moralyon, mga frontliners beneficiary sa lungsod sa Sapang Dalaga, pinanguluhan ni Mayor Donji Animas, sa lungsod sa Calamba pinanguluhan ni Mayor Isel Villanueva, sa lungsod sa Concepcion sa pagpangulo ni Mayor GC Binya, lungsod sa Plaridel sa pagpangulo ni Mayoralty Candidate Godwin Handumon,
beneficiary sa lungsod sa Lupisaina sa pagpangulo ni Mayor Michael Gutierrez nga magpapili usab isip vice gobernador. Sa dakbayan sa Orquita sa pagpangulo ni Mayor Lemuel Merrick Acosta, inubanan ni former Mayor Jason Almonte ang PDP Laban District Chairman. Mga beneficiaries nga gikan sa lungsod sa Aluran pagpangulo ni Mayor Juniper Ensik Rua. Sa lungsod sa Panaon sa pagpangulo ni Mayor June Pailaga, sa lungsod sa Jimenez pinanguluhan ni Mayor Rosario Balais o ni Vice Mayor Jojo Chung. Gi-introduce usab ni D.S. Waminal si Senador Bongo uban sa pag-welcome niini sa mga beneficiaries. Matud pa sa kongresista nga si Senador Bongo nga nagdala sa bandila nga tapang at malasakit sa Senado nga ang bisyo mao ang pagserbisyo sa katawhan. Iyang gidugang nga kung unsa ang iyang nahimong performance sa 2nd District sa Misamis Occidental kini tungod usab sa tabang og suporta ni Senador Bongo og ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gitawag usab kini siya og Mr. Malasakit og swerte ang probinsya sa Misamis Occidental gumikan kay adunay duha ka malasakit center nga ang usa naa gibutang sa Mars Medical Center og ang usa nga bag-uhay lang gi-launch ang malasakit center sa Dunya Maria de Tan Memorial Hospital sa Dakbayan sa Tangub. Si Senador Bongo ang principal author sa Republic Act 11563 nga gipangamahanan kini ni D.S. Waminal nga nag-upgrade sa bed capacity sa Mars Medical Center gikan sa 500 beds ngadto sa 1,000 beds capacity. Nahimo siyang senador o atong tulay sa Pangulo. Iyang gisiguro nga ang mga direktiba sa atong Pangulo nasunod o karon siya iyang gihimo ang simbolo nga nagdala sa bandila sa tapang at malasakit sa Senado o iyang gisulong ang usa kapag pangalagad nga kanunay nagserbisyo. Ang bisyo mo'y pagserbisyo, serbisyong tatak Duterte. Ang atong pinasidunggang dinapit nga ato karong usa ka senador kung unsa ang performance sa inyong Deputy Speaker kana tungod usab sa iyahang pagtabang. Siya gitawag og Mr. Malasakit kay diri sa atong probinsya duha na ka malasakit center ang iyang na-establish. Ang usa dito sa Mars Medical Center o karong hapuna iya usab nga gi-launch ang usa ka malasakit center dito sa Dakbayan sa Tangub sa Dunya Mariatan Hospital. Siya mga kaigsunan ang principal author sa Republic Act 11563 nga gipangumahan usab sa inyong congressman sa lower house. Unsa man ni mao kani ang nagpalig-on sa atong Mars Medical Center ang nag-increase sa bed capacity from 500 to 1,000 bed capacity. Sa mensahe gipasabot ni Senador Bongo ngano nga iyang namugna ang malasakit center kini tungod kay iyang nakita ang kalisod sa katawhang kabus nga magkasakit ilabi na sa ilang pagpangita og ibayad sa ilang pasyente nga na-admit sa ospital. Kini iya nang na-experience adtong panahon nga mayor pa si Presidente Duterte sa Dakbayan sa Davao nga daghan ang mohangyo og tabang sa mayor. Unsa maning malasakit center? Siguro di ninyo nini mapansin kung dili mo magkasakit. Pero kaning malasakit center, ako ning natun-an kay Presidente Duterte, mayor pa siya sa Davao. Dugay ko nagtrabaho sa iya, moingon kag 23 anyos na. Ang among inuban, pag-uban namo ni Presidente Duterte, dili lang sa politika. Ang among pag-uban sa personal, ang among pag-uban, ang among pagserbisyo sa isig katao. Dugay ko ni dako ko nga naa sa iyang tupad halos adlaw-adlaw. Kita ko unsay
problema sa ubos. Katong mga kaigsuuna nato nga mangayog tabang walay paingnan, katong walay kadaganan kung dili kaning gobyerno. Daghan kay muduol sa iya diha sa City Hall sa Davao. Usahay mga taga Usamis, taga Misamis, taga Cagayan, taga Zamboanga. Muadto nagdabaw, mubalhin na lang nagpuy-anan dito kay para makapagpatambal. Kay tuwa man sa Davao ang heart center, kidney center, cancer center. Diha na ako nakitaan nga lisod kaayo magkasakit, dili lalim. Ug mupila na sila Lunes pa lang sa buntag, mupila na dito kay Mayor Duterte. Kita gyud ko sa kasing-kasing ni Mayor Duterte sa mga pobre. Mupila na diha. Kabalo ka, iyan ang giitsa sa kuha ng bill sa ospital. Ana si Mayor. Ana man kung kuha. Anang kuha, bawal gamiton ang kwarta sa Davao City, sa dili residente sa Davao City. Maybe, tinuod. Pero kung ikaw ang mayor, masking taga Zamboanga, taga Usamis, mayor ka sa Davao, kasing-kasing ni Mayor Duterte, maagwanta ba nimo nga magpakiluoy, Mayor, tabangi in town me, di kagawas akong anak, operahan, na cancer, putlananan ang tiil. Dito na ako nakitaan ang kasing-kasing ni Mayor Duterte sa mga pobre. Iyang giitsa sa kuha, yung niya, Bong, kung dili na ako ni matabangan, dili na ko mulingkod dire sa City Hall. Kay para sa ako, Pilipino na silang tanan. Di niya maantos. Ano siya, bahala ka. Asa nimo pangitaan o paagi. Bayri na. Bahala ka. Basta tabangin na. Tungod sa nakita sa senador ang kalisod sa mga kaigsuunang kabus, iyang namugna ang Malasakit Center o na niyang gisulayan sa dakbayan sa Sugbo nga sa maong center ana-ana ang PhilHealth, PCSO, DOH o ang DSWD. Nga sa pagkakaron matud pa ni Senador Bongo nga adunay 300,000 ka pasyente ang nakapahimulu sa Malasakit Center sa Cebu City og 2 milyon na ka pasyente ang natabangan sa 143 ka Malasakit Center sa tibuok Pilipinas. Ang Malasakit Center usa na kini kabalaod nga giduso ni Senador Bongo uban sa tabang usab ni D.S. Waminal o ni Congressman Ben Canama uban sa mga congressman sa Kongreso. Wala pa ko na senador. Gitistingan namo sa Cebu. Abre mi dito. Among gitapad sa sulod sa ospital. PhilHealth, PCSO, DOH o DSWD. Yun namo, tistingan daw nato. Karon naanay 300,000 kapamilya ang pasyente na tabangan sa Cebu. Karon naanay 2 milyon kapasyente ang natabangan sa tibuok Pilipinas. Naanatay 143 ka Malasakit Center sa tibuok Pilipinas. Nganong inani man ang tinuod yun? Di ba, kamo na may pasyente. Lunes, muduol mo kay mayor, kay congressman. Martes, muduol mo sa PCSO. Pila mo. Miyerkules, pila mo sa DOH. Huwebes sa DSWD. Biyernes sa PhilHealth. Hurot ang panahon, hurot ang plite. Usahay, pag naapay balanse sa ospital, mangutang pa, ibaligya pa ng karabaw para ibayad lang sa ospital. Ingon ako, nganong ato mang palisdan ng atong mga kaigsuunan? Nga inyo man ang kwarta. Inyo man na, kwarta man na ninyo. Dapat ibalik sa serbisyo nga paspas dayon. Di na nato palisdan. Karon, balaod na akong giduso sa tabang ni Congressman Henry, gi-sponsor niya sa Senado, sa Kongreso. Si Congressman Canama, tabang po na mga congressman nato, balaod na mandated by law nga nanay Malasakit Center. Basta akong isulong unsay kaayuhan sa atong mga kaigsunan.
Sa maong livelihood assistance sa kinatibuk-an, adunay mo kapin sa 1,200 ka mga beneficiaries sa tibok probinsya sa gipaygayong distribution sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD og assistance nga gikan sa opisina ni Senador Bongo nga 15 ka mountain bike, mga sapatos, groceries og lunch nga Jollibee og McDonald's usab nga gikan ni DS Waminal. Kining tanan nga mga assistance nahimo kini tungod usab sa paningkamot ni Senador Bongo og ni DS Waminal. Alang sa Usamis Today, kini si Buyit Lumapas. Daghang salamat, Boyet. Senator Gogi awhag ang tanang misamisnon nga suportahan ang National Vaccination Program. Ma-report si Rino Carolyn. Gi-reiterate gayud ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang hangyo sa suod nga higala niini nga si Presidente Rodrigo Duterte nga unta ang tanang Pilipino suportaan og magpabakuna na gayud kontra sa makamatay nga virus nga mao ang COVID-19. Kini gipahigayon adlong Martes, Oktubre 12, 2021 sa Medina Gym, Misamis City. Inubanan kini sa suod usab nga higala sa senador nga mao si Misamis Occidental 2nd District Representative Deputy Speaker Henry Waminal, Misamis City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal, Ozami City Mayoralty Candidate Henry Indy Waminal Jr., Vice Gubernatorial Candidate and Incumbent Mayor of Lopez Haina, Misamis Occidental Mayor Michael Gutierrez ug uban pang opisyales sa mga lungsod ug dakbayan sa Misamis Occidental. Hangyo sa senador ngadto sa tanang katawhan nga mosali gayud sa bakuna. Gidugang paniini nga ang bakuna mao kini ang susi o ang solusyon para maginahinay na gayud og balik ang panginabuhi sa normal. Gani sa pagkakaron, ang nasud aduna nay 86 milyones ka mga bakuna ang miabot. 26 milyones na ka Pilipino ang fully vaccinated. Importante gayud ang bakuna bisan unsang klase niini basta kay bakuna kini sa COVID. Matod pa sa senador, kay base sa datos, pag bakunado ang individual dayon matakdan sa virus, mas protektado kini diin mas dili kini mobati sa mga grabe nga simptomas. Nakoy hangyo sa inyo. Nami hangyo ni Presidente Duterte sa inyo. Ang hangyo namo sa inyo, salig mo sa bakuna. Salig mo kay Presidente, salig mo sa gobyerno. Ang bakuna ang susi o solusyon para hinay-hinay na ta makabalik sa atong normal na panginabuhi. Wa may lain. Unsa may lain? Karon naa natay 86 million nga bakuna nga niabot sa atong nasod. Ug naa natay 26 million ka Pilipino ang fully vaccinated na. Nasa datos, pag bakunado mo, mas protektado mo. Pag bakunado mo, mas dili mo grabe ang pagsakit kung matakdan man mo COVID o dili mamatay. Nasa datos, wala pa'y napulo kalibo ang namatay o nagkasakit o grabe pag bakunado mo. Proven o napamatud-an gayud ang mga bakuna nga mao ang solusyon aron makabot gayud ang population protection nga nagpasabot nga 50% sa komunidad ang bakunado ug ang mas labing nindot nga makabot gayud ang herd immunity diin 70% sa population fully vaccinated. Matud pa sa senador, anaa kita karon sa saktong track kaysa present nga 86 million ka bakuna nga anaa karon sa nasod kung moabot na kini og 140 million doses divided by 2 tungod kay 2 doses man, 70 million ka Pilipino ang mabakunahan magpasabot gayud kini nga malipayon ang Pasko sa tuig 2021. Kay mo resulta kini sa mas luwag nga restrictions, mas daghan ng establishmento ang abri ug maginahinay na gayud pagbalik sa normal ang sitwasyon sa nasod. Proven nga ang bakuna ang susi o solusyon para makabot nato ang population protection. Pasabot sa population protection, 50% sa komunidad bakunado. Ug makabot nato ang herd immunity, bakunado ang 70% sa atong mga kaigsuunan. Mao nang atong target. Og we are on the right track kay naa naman tay 86 million nga bakuna. Pag moabot og 140 million ka bakuna, pasabot divide it by 2, bakunado na ang 70 million Pilipinos. Basin medyo malipayon ng atong Pasko. Mas pagbakunado mo, mas luag ang restriction. Mas daghan na wala na'y bawal. Mao nga balik-balik gayud nga hangyo og pag-awhag sa senador nga ang tanang Pilipino magpabakuna na
Kay pinaagi gayud ni ini, pwede na nga abrihan og ginahinay ang ekonomiya aron wala nay maggutom, wala nay maglisod ug ilabi na wala nay Pilipinong makabsan sa kinabuhi dulot sa virus ug sa kagutom. Muna ako suportado na ako ng pagpabakuna gyud para medyo muluag-luag na gamay atoang para makabalik ta gamay sa atong normal na panginabuhi. Ang importante maabrihan ng ekonomiya, walay magutom ug makatrabaho na og balik atong mga kaigsuonan. Mo nang pinaka-importante. Alang sa Ozamis Today, kini si Rino Lim. Sa tuang COVID-19 update gikan sa Ozamis City Health Office as of October 13, 2021, new cases 0, new death 0, active cases 52, 42 local and 10 healthcare workers. Total recoveries 1,089, total deaths 149, total confirmed cases 1,290. Sa tuwang community update atong vaccination report gikan sa City Health Office alang sa Oktubre 13, 2021 ang ipahigayon sa OLT MIT Gym sa Banyadero, Ozamis City. Pfizer first dose 241, second dose 382, Moderna first dose 2, second dose 58, Sputnik second dose 2 doses. Sinovac first dose 0, second dose 311. Total vaccinated is 996. Ang Ozamis rihatod kanato as a public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa dugang impormasyon, please like our official social media pages, Mayor Ando Waminal and Asenso Ozamis News Channel Facebook pages, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibukang AONC team, ako si Dazzle Humuwatikson. Daghang salamat. Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.